السلام علیکم، آداب، میں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں این اردو خبرنامہ۔ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم کی جانب سے ریٹائرڈ ہونے والے ایس آئی محمد کلیم کو عزت و تکریم۔ حلقہ اسمبلی انچارج قندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ 3 سالوں سے ہے جاری۔ کنزیومر رائٹس آرگنائزیشن عادل آباد شیخ عرفان کو کیا گیا نیا صدر مقرر، صارفین کے حقوق کے تحفظ کا کیا عزم۔ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی کی کامیاب نمائندگی، میدان عیدگاہ میں نئے برقی پولوں کی تنصیب کا عمل جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ ضلع ایس پی عادل آباد غوث عالم نے تقریباً 42 سال تک محکمہ پولیس میں خدمات انجام دینے کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے بھیم پور اسٹیشن ہاؤس آفیسر محمد کلیم کو مبارکباد دی۔ جمعہ کے روز مقامی پولیس ہیڈ آفس میں ریٹائرڈ ہونے والے ایس آئی محمد کلیم اور ان کے اہل خانہ کو شال و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت اور تحائف پیش کیے اور ڈیوٹی کی ادائیگی میں ان کی خدمات کو سراہا اور ضلع ایس پی کی طرف سے ترتیب دی گئی ایک خصوصی گاڑی میں الوداع کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع ایس پی غوث عالم نے کہا کہ بغیر کسی ریمارکس کے سروس مکمل کرنا اور ریٹائرڈ ہونا قابل ستائش ہے۔ انہوں نے پولیس نظام کے لیے کی گئی خدمات اور عادل آباد ضلع میں پرامن ماحول کو برقرار رکھنے اور موجودہ سماج میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ ایک طویل عرصے تک محکمہ پولیس میں فرائض انجام دینے، امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے پر حکومت نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بہترین سروس تمغات سے بھی نوازا گیا۔ واضح رہے کہ ریٹائرڈ ہونے والے ایس آئی محمد کلیم کے والد محمد عمر بطور سرکل انسپکٹر اور بھائی محمد علیم بطور ایس آئی ماضی میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایس پی و دیگر موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج قندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال ہے۔ قندی سرینواس ریڈی کی جانب سے 3 سال قبل شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ بلا کسی رکاوٹ کے جاری ہے۔ اس کیمپ سے روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ کرتے ہوئے قندی سرینواس ریڈی کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత।
کنزیومر رائٹس آرگنائزیشن عادل آباد کے موجودہ ضلع صدر کرن کمار کی ترقی اور ریاستی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے موقع پر ریاستی کمیٹی نے شیخ عرفان کو عادل آباد کا نیا ضلع صدر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ جمعہ کے روز عادل آباد ضلع مستقر کے دوارکا نگر میں واقع مستری بھون میں منعقد ایک تقریب میں ریاستی صدر رام ہری بابو نے شیخ عرفان کو بطور صدر اور دیگر 40 لوگوں کو ضلع ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے طور پر تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر ریاستی صدر ہری بابو نے کہا کہ ضلع کے ہر صارف کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے اور بازار میں خریداری کے عمل میں کسی بھی طرح کی بے ضابطگیوں اور خریداروں کو کسی بھی جگہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو ہماری مقامی تنظیم سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ضلع صدر عرفان نے کہا کہ وہ ضلع میں کمیٹی کو مزید مضبوط کریں گے اور صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ریاستی کمیٹی کی طرف سے دی گئی تجاویز پر باقاعدگی سے عمل کریں گے۔ अजहर, सुनील वर्मा, अनिल, राजेश्वर, ముందుగా ఈరోజు నా వంతు సామాజిక సేవ జిల్లాకి అందించాలని చెప్పి జిల్లాలో నుంచి సామాజిక సేవ చేయడానికి వినియోగదారుల హక్కులను కాపాడేందుకు ముందుకొస్తున్నటువంటి నూతన కమిటీ సభ్యులందరికీ శిరస్సు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే పుట్టిన ఊరు పుట్టిన గడ్డలు ఎప్పుడు మరవద్దు, మన వంతు సాయం ఏదో రూపంలో చేయాలా। అందరూ చదువుకోలేదు, మాకు చేత కాదు, డబ్బులు లేవు, మాకు టైం లేదు అనుకున్నారు, కానీ ఇట్లాంటి సంస్థ రూపంలో కూడా సేవలు అందించవచ్చు అనేది మీరు గమనించాలా। దీనికి డబ్బు ఖర్చు కాదు, మన టైం ఖర్చు కాదు, ఏం లేదు। ఎప్పుడో ఒకసారి మన మొబైల్లో ఉన్నటువంటి కాంటాక్ట్ని చైతన్యవంతం చేస్తే మీరు సమాజానికి సేవ అందించినట్టు ఏమన్నా కరెక్ట్గా 100%। సో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ విధంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। మన కిరణ్ గారు, బ్రహ్మాండ కిరణ్ గారు 2001లో ఇక్కడ అక్కడ ప్రెస్ క్లబ్లో పెద్ద ఎత్తున జాయిన్ అయ్యి ఆయన చెప్పిన విధంగా ఏదైతే రాష్ట్ర కమిటీలు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చిందో దాని గురించి తప్పకుండా పాటించి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసి వినియోగదారులను చైతన్యవంతం చేసే కార్యక్రమాల్లో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అధికారుల దృష్టికి సంస్థని జిల్లాలో తీసుకెళ్ళి పోరాటం చేసి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వినియోగదారులను ఇవ్వాలా। వినియోగదారులు ఎక్కడైనా సరే మార్కెట్లో కొనుగోలు విషయంలో మోసపోతే వాళ్ళకి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చే విధంగా కంపెనీల మార్చినందుకు ఆయనకు సంస్థ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप आदिल आबाद की जानिब से 25 फरवरी को एक तहरीरी याददाश्त म्यूनसिपल कमिश्नर और महकमा बरक़ी के अफसरान को पेश की गई थी, जिसमें रमज़ान मुबारक से क़ब्ल मैदान ईदगाह भक्तापुर में स्ट्रीट लाइट्स और बरक़ी पोलों की दुरुस्तगी का मुतालबा किया गया था। याददाश्त के जवाब में महकमा बरक़ी के आला अहदेदार चौहान ने आज 28 फरवरी को ईदगाह मैदान का बाज़ाब्ता दौरा किया और बरक़ी पोलों की तनसीब के अमल का आगाज़ किया। इस इक़दाम पर जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने बरक़ी अहदेदार का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के टाउन सदर हाफिज़ आमिर पटेल, ज़िला जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ अफरोज़ ख़ान, मुअतमद दारुल मोहम्मदिया व सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद अहमद तवक्कल, हाफिज़ फ़िरोज़ ख़ान, मौलाना वसीम, हाफिज़ आरिफ ख़ान, अरफात अहमद ख़ान, मसूद पटेल, सिद्दी अज़हर, मोहम्मद अबरार अहमद, वाजिद अली, शेख अफ़ान, हाफिज़ इरशाद, हाफिज़ साहिर, हाफिज़ मोइज़ और अमजद ख़ान समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। जमीयत उलमा हिंद की ये कामयाब नुमाइंदगी रमज़ान मुबारक से क़ब्ल अवामी सहूलत के लिए एक अहम कदम साबित हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 तारीख़ फरवरी 25 के दिन कमिश्नर साहब और एससी साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया था जमीयत उलमा हिंद आदिल आबाद की जानिब से, जो कि ईदगाह के अंदर बिल्कुल हाई टेंशन वाइड्स
बिल्कुल नीचे आ गए थे और पोल भी बिल्कुल बोसीदा हो गए थे। कई सालों से ये मसला थमा हुआ था। तो जमीयत उलमा हिंद की नुमाइंदगी पर अल्हम्दुलिल्लाह नए पोल आज 28 फरवरी 2025 को नए पोल इंस्टॉल हो रहे हैं। और इसी तरीके से हम कलेक्टर साहब, आरडीओ साहब और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एससी साहब और बल्दिया कमिश्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो भी इस काम में हमको साथ दिए, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से अरफात भाई और हमारे जमात के जितने भी साथी हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से हम और गुजारिश करते हैं कलेक्टर साहब से कि और भी जो मसाइल जो रुके हुए हैं, जैसा कि अभी स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, और भी शहर में जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं और स्ट्रीट लाइट्स और जो भी करंट के जो भी प्रॉब्लम है, हम गुजारिश करते हैं कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द इस मुबारक महीने से पहले काम को तकमील किया जाए। आदिलाबाद के KRK कॉलोनी में 27 फरवरी को तवक्कल फंक्शन हॉल में जामिया शाकिरा लिल बनात का पहला इजलास बहम्दुलिल्लाह कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम में जामिया शाकिरा लिल बनात की तालिबात ने दिलचस्प तालीमी मुजाहरा पेश किया, जिसे शुरका ने भरपूर सराहा। इजलास का मकसद न सिर्फ तालीमी मेयार को बढ़ाना था, बल्कि तालिबात की मेहनत और कामयाबियों को तस्लीम करते हुए उनकी हौसला अफजाई करना भी था। इस अजीम शान इज्तिमा में जामिया शाकिरा लिल बनात की तरक्की और उसके मुख्तलिफ़ शोबों पर तफसील से रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इज़ाम के अलावा कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, सदर तंजीम एमो मोज़िनीन, मौलाना शमीम साहब कासमी और हज़रत मौलाना साबिर साहब मिफ्ताही निज़ामाबाद शामिल थे। इस मौके पर बानी व नाजिम मदरसा शाकिरा लिल बनात मुफ्ती यासीन कासमी मलानवी ने निज़ामत के फ़राइज़ बहस्न व खूबी अंजाम दिए और जामिया शाकिरा लिल बनात की तालीमी कारकर्दगी से शुरका को आगाह भी किया। अलावाज़ हाफिज़ वक़ारी मिफ्ताही, हाफिज़ अबरार अज़ीज़ी, हाफिज़ फ़हद और मौलाना ज़ुबैर साहब भी इस मौके पर मौजूद थे। क़ब्ल इसके मदरसे हाजा की तालिबात ने दिलचस्प तालीम मुज़ाहरा पेश किया। इजलास में जामिया शाकिरा लिल बनात की तालीम और तरबियत के हवाले से अहम बातें की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि तालीमी मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर जामिया की तरफ से तालीमी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए अहम तजावीज़ भी पेश किए गए। इस मौके पर मुअल्लिमात और तालिबात में इनामात भी तक़सीम किए गए। ज़िला सिद्दीपेट के कुंडा पाक मंडल के मौज़े रेलावली, जिसको मल्ला सागर आबोपाशी प्रोजेक्ट की तामीर के बाइस तख्लिया कर दिया गया था, मकामी अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को बाज़ आबादकारी के तहत गजवेल टाउन के मुज़ाफ़ात में R&R कॉलोनी तश्कील देकर मुतबादिल रहायशी मकानात फ़राहम किए गए। ताहम तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की अराज़ी फ़राहम करने में हुकूमत नाकाम रही, जिसके नतीजे में मुस्लिम मैयतों की तदफ़ीन में शदीद मुश्किलात दुश्वारियों का सामना और दूसरे मकामात पर मकामी अवाम के मुखालिफतों का सामना करना पड़ रहा था। कल रवेली की मोहतरमा नाजिया ज़ौजे मोहम्मद रब्बानी नामी 22 साला घरेलू खातून मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल कर गई। तदफीन के लिए कॉलोनी में मुस्लिम कब्रिस्तान की मुतबादिल अराज़ी दस्तियाब न होने पर मकामी मुसलमानों की कसीर तादाद ने मुस्लिम मरहुमा की मैयत के हमरा रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस पहुंचकर जनाब मोहम्मद शेख हैदर पटेल सीनियर BRS पार्टी कायद और दूसरों की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और फौरी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराज़ी मुख्तस करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। మేడం ఇప్పుడు ఈ మన ఎర్రవెల్లి నుంచి బరియల్ గ్రౌండ్స్ కోసం ల్యాండ్ ఏమైనా పంపినా మేడం ఇంతకు ప్రపోజల్స్ మీద ఆర్&ఆర్ కాలనీ కోసం ఐడెంటిఫై చేశారు. ఎంత మేడం అది? ఓకే మేడం. 1.5 acre మ్యాప్ అయితే మీరు ఇచ్చారు కదా. आदिलाबाद के महल्ला चिलकोरी
लक्ष्मी नगर में वाक़ मदरसा फलाह दारैन रहमत नगर में बरोज़ जुमेरात 27 फरवरी को एक शानदार तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में नौफारिग उलमाए किराम को शालपोशी के ज़रिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। फ़ारिग़ुत तहसील उलमाए किराम में मौलाना याक़ूब साहब असअदी, मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब असअदी, मौलाना मोहम्मद एहतशाम साहब असअदी, मौलाना मोहम्मद फ़ैसल साहब असअदी और मौलाना सादिक़ साहब असअदी शामिल हैं। प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद फ़हीम साहब इशाअती ने बखूबी अंजाम दिए। मजलिस का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत और नातिया कलाम से हुआ, जिसने महफ़िल को एक रूहानी रंग दिया। उसके बाद मौलाना अब्दुल अज़ीम साहब असअदी ने इल्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए एक पुरमग़ज़ और दिल को छू लेने वाला खिताब किया, जिसमें इन्होंने तलबा की तालीम और उसके असरात पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम में मदरसे के नाज़िम मौलाना मोहम्मद फ़हीम, नायब नाज़िम हाफ़िज़ खालिद, मुअल्लिम हाफ़िज़ बिलाल और सदर मदरसा जनाब शेख मोहसिन साहब ने नौफारिग उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश किया और उन्हें तहनीत भी पेश की। प्रोग्राम का इख्तिताम मौलाना याक़ूब साहब असअदी की दुआ पर हुआ, जिसने महफ़िल को एक रूहानी और बाबरकत रंग दे दिया। मौलाना फैसल साहब हुसैनी की शालपोशी फरमाएं। इसके बाद हज़रत मौलाना सादिक़ साहब की शालपोशी हाफ़िज़ खालिद साहब फरमाएं। ज़िला एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता ने कहा कि हम नए मुंतखब असातिज़ा और असातिज़ा को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तरबियत फ़राहम कर रहे हैं, ताकि बेहतर तालीमी तदरीस के ज़रिए तलबा को आला मकाम तक पहुँचाया जा सके। तरबियत में सीखे गए मौज़ूआत की बुनियाद पर तदरीस करते हुए तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए राहें हमवार करने की तजवीज़ दी। इस हवाले से हाल ही में आदिलाबाद के शहर मुस्तक़र में वाक़ तिरपल्ली हिंदी हाई स्कूल में DSC में मुंतखब होने वाले असातिज़ा के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। విలేజెస్లో పిల్లలకు వెళ్ళేటప్పుడు దూరం అట్లా మనం అన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పాలి. మళ్ళీ హోంవర్క్ గవర్నమెంట్, మళ్ళీ సెకండ్ థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఆల్ ది బెస్ట్ బిఫోర్ ఇవ్వాలి పిల్లలందరూ. మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్లో చేస్తుంటే ప్రైవేట్ స్కూల్ పనిచేస్తే ఎస్టీఓ అంటే మళ్ళీ మీకు మిగతా ఎవరైతే డిఎస్సి ఐడియాస్ అంటే పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా స్ట్రక్చర్ లోపల పుస్తకాలలో ఇతివృత్తాలు, భ్రాంతులు, అనేక వ్యవహార రూపాలు ఏమేమి ఉన్నవి? ఫస్ట్ ఏంటిది కేయం పారాగ్రాఫ్. అలా తన గురించి తాను సొంతంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు DSC క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే మనకు అపాయింట్ అయ్యారో అక్టోబర్ 16 రోజు అటువంటి ఎంపికైనటువంటి విద్యా ఉపాధ్యాయులకి ఈరోజు హిందీ హై స్కూల్లో మనం ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. ఈ ట్రైనింగ్ స్టేట్ ఆఫీస్ వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ రిసోర్స్ పర్సన్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు మళ్ళీ ఈరోజు ఈ 166 HGTs ఎవరైతే ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నారో వారికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు, కానీ వాళ్లకు శిక్షణ అవసరం కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు శిక్షణ అవసరం కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళకు ఏ విధంగా మనం టీచ్ చేయాలి పిల్లలకు, ఎందుకంటే వాళ్ళు కొత్తగా అపాయింట్ అయ్యారు. విద్యార్థులు ఏ విధంగా మనం మెలగాలి, క్రమశిక్షణ ఏ విధంగా నేర్పాలి, సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏ విధంగా నాలెడ్జ్ పొందాలి, ఇటువంటి శిక్షణ ఇక్కడ జరుగుతుంది. మరి 166 HGTలకు ఈరోజు హిందీ హై స్కూల్లో 3 రూమ్స్ కేటాయించారు. వాళ్ళకి భోజనం, చాయ్, 2 టైమ్స్ చాయ్, 1 టైం భోజనం అన్నీ కల్పించడం జరిగింది. ఇదంతా మనకు గవర్నమెంట్ మనకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మరి టీచర్స్ అందరూ వచ్చారు, అందరు ప్రెజెంట్ అయ్యారు. ఇంకా నడుస్తుంది. मॉर्निंग 10 to 5 वరకు ट्रेनिंग कोर्स नడుస్తుంది सर. आदिलाबाद ज़िले के बेला मंडल के मरकज़ी इलाके में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल में कौमी साइंस दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। पहली से 7वीं जमात तक के तलबा ने साइंसी दिन के मौके पर मुख्तलिफ़ मॉडल्स की नुमाइश की। इन मॉडल्स में लाइफ प्रोसेसिंग, स्वच्छ भारत, ग्लोबल वार्मिंग, IR सेंसर, सिक्योरिटी अलार्म के अलावा दीगर मॉडल शामिल थे।
We are going to celebrate Science Day on the occasion of C.V. Raman effect. So, Sir C.V. Raman won Nobel Prize in 1930. So, he discovered a bulb beam. So, on the occasion of Science Day, every year we will celebrate Science Day with a great interest. Our students also show lot of interest to celebrate a Science Day. So सब बच्चे अच्छे तरीक़े से ప్రాజెక్ట్స్ బనా के షో कर रहे इधर అందరూ కూడా పిల్లలు ఒక్కళ్ళు కూడా కాకుండా ఇంట్రెస్ట్ తోని పిల్లలందరూ కూడా సైన్స్ డే కోసం ప్రాజెక్ట్స్ కష్టపడి రెడీ చేసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. సో వీఆర్ వెరీ గ్రాండ్ టు దట్ అవర్ స్టూడెంట్స్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ దట్ షోయింగ్. ఇలాంటివి చేసినప్పుడే పిల్లల్లో ఉన్న ప్రతిభ అన్నది మనకు బయట కనిపిస్తుంది. ఓన్లీ చదువుతోనే కాదు, వివిధ స్కిల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లల బయటకు తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. Studying in second class. Today's topic is C.V. Raman was a great Indian scientist. His full name was Chandrasekhar Raman. He born on 7th November 1898. He was very much interested in science for his childhood days. Thank you. रियासती हुकूमत से PDSU ज़िला सेक्रेटरी गणेश ने मुतालबा किया है कि तलबा की ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फ़ीस रीइम्बर्समेंट की बकायाजात फ़ौरन जारी की जाए। एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस मुतालबे के हवाले से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पोस्ट कार्ड भेजा गया और मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया गया। इस मौके पर गणेश ने कहा कि स्कॉलरशिप और फ़ीस रीइम्बर्समेंट के लिए मुंतज़िर लाखों तलबा के साथ हुकूमत ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई है। रीइम्बर्समेंट ना होने की वजह से वालिदैन फ़ीस अदा करने की माली इस्तिताअत ना होने के सबब अपने बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बाज़ वालिदैन कर्ज़ लेकर फ़ीस अदा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ बियारिस हुकूमत भी इन बकायाजात की इजराई में गफलत बरत रही थी और अब मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत भी इसी तरह का सलूक इख्तियार कर रही है। 8,000 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్‌షిప్లను స్కాలర్‌షిప్ ఫీజు రియంబర్స్‌మెంట్లను PDSU జిందాబాద్ మొండి వైఖరి కేటాయించాలి. విద్యారంగానికి 20% ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని పోస్ట్ ఆఫీస్ వద్ద పోస్ట్ కార్డు పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు గత 4 సంవత్సరాలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయలేదు. ఈ యొక్క మొన్న వచ్చినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నేను అధికారంలోకి రాగానే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇదైతే జరగబోయేటువంటి మార్చి బడ్జెట్లో విద్యారంగానికి 20% నిధులు కేటాయించాలని చెప్పేసి, అలాగే వసతి గృహాలలో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క డిమాండ్లతో పోస్ట్ కార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇవాళ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోతే విద్యార్థులకు ప్రైవేట్ కళాశాల యాజమాన్యాలు అకాడమిక్ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం లేదు. తక్షణమే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్టి సారించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయని చెప్పేసి మేము PDS ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీగా కోరుతూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనకు దిగి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇల్లు ముట్టడిస్తామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम की जानिब से रिटायर्ड होने वाले SI मोहम्मद कलीम को इज़्ज़त व तकरीम। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला 3 सालों से है जारी। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद शेख इरफान को किया गया नया सदर मुकर्रर। सारिफीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। जमइयत उलमाए हिंद अरशद मदनी की कामयाब नुमाइंदगी। मैदान ईदगाह में नए बरक़ी पोलों की तनसीब का अमल जारी।
خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی. مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ANN اردو خبرنامہ.